добрый день, Сайрам. Рада приветствовать вас на нашей рубрике «Голос Саи». И сегодня у нас очень необычный и замечательный гость. Его зовут Сай Шивананда. Он также является преданным с вами. Живет он в Гималаях, и я хотела бы очень вас с ним познакомить, потому что, увидев его видео, увидев, как он поет, какая от него идет энергия, я просто, так сказать, влюбилась. Вот, и сегодня у нас будет небольшой киртан в конце, сатсанг и 15 минут медитации. Пожалуйста, пишите в комментариях своих вопросы, в конце мы ему их озвучим. Перевод будет с хинди. Спасибо. Бабаджи, Сайрам. बोले बाबा की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, बाबा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, बाबा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। बोले बाबा की जय, जगदम्बे माता की जय। Om Namah Shambhave, Om Namah Shivaya to everyone. First of all, my love, my blessings with everyone. और मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे इस प्रकार आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। Я очень рад и счастлив присутствовать здесь и сейчас и быть проводником всего того, что я имею, и делиться с вами. हम सबके लिए शायद यही एक सबसे बड़ा चमत्कार है। Для нас, для всех, это само по себе необычное чудо, что мы, कि हम कहने को कौन-कौन सी कंट्री से हैं, लेकिन हम несмотря на то, что мы находимся далеко друг от друга и в разных странах, अलग-अलग देश, कंट्री होने के बाद भी हम सब बैठ करके एक दूसरे की बात सुन रहे हैं।
мы можем слышать друг друга. हर जगह, हर पल हमारे लिए एक शिक्षा का ही विषय है. Каждое мгновение, каждый происходящее в нашей жизни чему-то обязательно учит. ये बात हमारे ऊपर तय है कि हम किसी भी हालात से किस प्रकार और क्या सीखते हैं. Это только от нас зависит, как мы к чему относимся и как мы это воспринимаем. सबसे पहले Самое первое. हम कर्म की बात करते हैं. Мы говорим про карму. हर एक कर्म के पीछे После каждой जरूरी кармы हर एक обязательно कर्म एक्सक्यूज मी मैं आप हर शब्द की ट्रांसलेट करना चाहती हूँ ताकि ना कुछ छोड़ो. ओके 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 हर एक कर्म के पीछे जरूरी है कि हमारा इंटेंशन क्या है, हमारी उसके पीछे भावना क्या है. После, имея нашу карму, и что мы имеем на сейчас, за этим всем, какие наши чувства на сейчас сопровождают нас, и что мы можем взять из этого, только зависит от нас. अगर हमारे कर्म के पीछे दूसरों का कल्याण छिपा है, Если в нашей карме прячется что-то, чужая судьба, तो हर एक उस भावना के पीछे हमारी जो अच्छी भावना है, उसी अच्छी भावना को भगवान देखता है. вот за этим, за всем в первую очередь смотрит и следит, прослеживает сам Господь Бог. अगर बात मैं अपने विषय पे करूं, तो मेरे लिए सबसे पहले जो मेरी लाइफ है, वो मेरा सबसे बड़ा गुरु है. अच्छा, вот как в моем случае, сейчас я могу поделиться, что самым первым гуру в моей жизни представляется сама жизнь, जिसने मुझे हर पल, हर समय गाइड किया है. каждое мгновение, каждую секунду оно меня проводило, और ये बात केवल मुझ पे ही लागू नहीं होती, हम सब पे लागू होती है. и за эту ответственность несем только мы. Только мы ответственны за все, что происходит в нашей жизни. हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या करते हैं, Что мы делаем? ये सब पे हमको ध्यान देने की आवश्यकता है. Это все наше преимущество, что мы можем иметь на сегодняшний момент. हर एक इंसान लाइफ में सक्सेस चाहता है. Каждый человек в нашей жизни хочет быть очень успешным. उसको एक मंजिल चाहिए, Ему нужна цель. चाहे वो एक नॉर्मल जिंदगी हो या एक Это आध्यात्मिक обычная जिंदगी, жизнь. Я конси? या एक स्पिरिचुअल लाइफ हो, आध्यात्मिक जिंदगी. Либо это духовный путь. हर जिंदगी के हर एक जो इंसान है, वो हर कोई अपनी जिंदगी में एक मंजिल चाहता है. मतलब जब वो अपनी लाइफ में चलता है, तो उसको एक ना एक मंजिल चाहिए, उसको कहीं पहुंचना है. Каждому человеку, у каждого абсолютно человека есть свои цели, и он хочет их достигнуть. पर यहाँ कोई भी मंजिल नहीं है, Нет никаких целей. एक ही मंजिल है, Есть только одна цель. जाग जाना, होश पूर्वक हो जाना. और उसको बता दीजिए कि कैसे Okay. simple Okay. language जैसे. होश पूर्वक means awareness. Everything, when you think about everything, you just think and put your next step. It's not like just going, you think for every step. Like hosh purvak means awaken ho jana, jagna. Пробуждение. Вот.
Вот это наша жизнь, наши цели находятся в нашем пробуждении, когда мы это можем осязать и чувствовать. समझ गए? हाँ, क्योंकि इसको सही तरीके से कह सकते हैं कि जागना ही आपकी मंजिल है। Вот пробуждение ваша цель. В этой жизни быть пробуждение. Вашей целью अगर должно быть пробуждение. अगर लाइफ चलने से पूरी हो जाती तो हर कोई Если, पहुंचता, если жизнь мы проходим, то каждый достигает. हर कोई अपनी जिंदगी को समझ पाता, Каждый может понять жизнь. क्योंकि लोग चलते नहीं, लोग तो आज के समय में भागते हैं। Потому что люди сейчас чаще всего даже не идут, а бегут. ये बहुत अच्छी बात है कि हमको चलना है, Очень хорошо и важно, что мы можем идти. लेकिन चलने के साथ हमको जागना जरूरी है, सोच समझ कर चलना जरूरी है। Но помимо того, что мы должны идти по этому пути, мы должны еще быть осознанными и, как уже ранее было сказано, пробужденными. आज के समय में लोग आध्यात्मिक मार्ग पे भी चलकर बहुत कंफ्यूज हैं। Люди в сегодняшний день в обучениях и в наставлениях бывают запутанными. उसका कारण है Эта причина может быть, हम बहुत कुछ इच्छा रखते हैं, мы надеемся, लेकिन हम अपना अहंकार को नहीं छोड़ते। Эхинкар, ईगो мы забываем самое главное, смотря на стороны, अपना ईगो को हम भूलते नहीं या उसको आगे रखते यस हैं. मीन्स हम अपना ईगो ही नहीं छोड़ते हैं, नहीं Ага. छोड़ते। यस Вот из-за этого иго, что оно нам мешает добиваться самых наших обычных целей. बहुत जरूरी है कि जब हम कहीं भी जाएं या आध्यात्मिक रास्ते पर चलते हैं तो हमें अपने अहंकार को त्यागना, अर्थात मैं कुछ हूं, इसको छोड़ करके ही हम अध्यात्म को समझ सकते हैं। Прежде чем идти по пути осознанности, нужно иногда бросать то, что мы имеем внутри, и смотреть больше, зачем мы есть, кем мы являемся, кроме своего эго. जब आप एक गुरु के सानिध्य में रहते हैं, जब आप एक गुरु के शरण में होते हैं, उस समय यस Когда вы находитесь в защите, окружении своего гуру, उस समय आपको गुरु के पास शून्य अर्थात जीरो होके जाना होगा। вы должны обнулиться по полной, до нуля. गुरु के पास आपका नॉलेज, आपका जानकारी, उसको साथ लेकर के जाने की आवश्यकता नहीं। Все ваши знания, все ваши учения, это не нужно, чтобы быть рядом с гуру. आप ये गुरु को तय करने दो कि वो आपकी लाइफ में क्या लिखता है। Вам нужно довериться гуру, чтобы узнать, что пишется в вашей жизни. जब आप उसको एक मौका देते हो कुछ लिखने का, Когда вы даете возможность ему что-либо написать, तो वो अपने तरीके से आपके भीतर के अहंकार को खत्म करके это эго, आपकी जिंदगी को बहुत सुंदरता से लिखता है। давая эту возможность гуру, вы не представляете, каким красотам ваша жизнь раскроется. बिना सैक्रिफाइस किए इस लाइफ में कहीं भी पहुंच पाना मुश्किल है। Без самопожертвования в этой жизни к чему-то прибыть очень сложно. जब आप एक आध्यात्मिक जिंदगी में चलते हैं, जब आप एक आध्यात्मिक लाइफ में चलते हैं, उस समय बहुत सीरियस होके आपको चलना है। Когда вы идете по
обучающему, познавающему, вам нужно быть максимально серьезным. आध्यात्मिक मार्ग में आपके लिए कोई भी अपना पराया नहीं होता. В этом состоянии, когда вы будете находиться, вы никогда не будете отчуждены. वहां पे तो हर कोई अपना हो जाता है. В таком состоянии вы всегда найдете своего человека. आध्यात्मिक मार्ग में प्रेम बहुत जरूरी है. В этом пути очень важно быть с любовью. If you understand love, Если вы अगर आप, понимаете любовь, I think you, जब आप प्रेम को समझते हैं तभी आप अध्यात्म और ध्यान को समझ पाते हैं. когда вы понимаете, что такое любовь и с чем она связана, тогда вам по пути изучению и вам будет легко прийти к этому состоянию. अगर आप अध्यात्म के जीवन में ईर्ष्या और ईगो को साथ लेके चलेंगे तो आप सोचिए कि आप अभी ईर्ष्या? तक, ईर्ष्या मीन्स the jealous, like jealous. अच्छा. Ego and jealous. If you follow with ego and jealous, so I think it's not तो जरूरी, तो कोई भी मतलब ही नहीं है अध्यात्म की लाइफ में चलने का. Самые враги нашего пути, по пути жизненного осознанности, это зависть, ревность и наше эго. तो बहुत जरूरी है यहाँ पे अपने आप को समझने के लिए हमें पहले हमारे अंदर के प्रेम को और शांति को समझना होगा. Самое главное — разобраться в нашем спокойствии и в нашей любви, которая находится внутри нас. प्रेम ही एक मार्ग है जिससे आप अपने आप को और दूसरों को समझ सकते हैं. Любовь — это такая сила, которая может понять, разобраться не только в вас самих, но еще с другими. हर तरह का सुख दुख हर किसी के लाइफ में है. कर्म का बैलेंस हर किसी की लाइफ में है. В любой жизни, в любом состоянии у нас есть грусти и печали, и это балансирует нашу жизнь. आपको सहनशीलता के साथ, एक विल पावर के साथ आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा. С вашей внутренней силой вы должны идти, несмотря ни на что, вперед. मैं अपने विषय में कुछ बताता हूँ. मैं 16 साल की उम्र में, ऐसे बचपन Я से ही сейчас मुझे, расскажу о вас, о себе, то есть. Мне было 16 лет. बचपन से ही मुझे अध्यात्म के विषय में बहुत इंटरेस्ट था, अर्थात कि मन था उस तरफ. Я с самого детства хотела идти по пути осознанности. धीरे धीरे वो जो एक भीतर का जो एक स्वर था, एक आवाज थी, उसको मैंने कभी बुझने नहीं दिया. Внутри внутри моего сердца, который был огонек рая, я его никогда не загасал. उस आवाज को मैंने जानने की कोशिश की, पहचानने की कोशिश की, चलता रहा उसके पीछे. Я шел за этим голосом, я шел за этим светом. मैं कोई ध्यान क्रिया या कोई गुरु कुछ भी नहीं जानता था. Я тогда не знал ни о каких учениях, ни о каких гуру. लेकिन 2004 में मुझे भगवान सत्य साईं बाबा के साथ उनके सानिध्य में गया. Но в 2004 году мне Господь сам привел к Сатья Саи Бабе. उनके साथ Вместе с जुड़ने के ним बाद, उनके सानिध्य में आने के बाद मेरी लाइफ में
उन्होंने मुझे बहुत चीज के लिए गाइड किया, मेरे आध्यात्मिक मार्ग में मुझे गाइड किया। В моем пути, в моем обучении. Очень многое дал мне гуру. लेकिन अगर मैं सही मायने में कहूँ तो जिस Но समय если я मैंने скажу, उस मार्ग पे चलना शुरू किया, मेरे लिए बहुत डिफिकल्टीज बढ़ गई। во мне очень много начало происходить изменений. मैं ये नहीं कहता कि मेरी परीक्षाएं बड़ी थी, Я не могу сказать, что я в тот период был очень осведомлен लेकिन и शायद обучен. उस समय मुझे उस डिफिकल्टीज को सहन करने का ताकत नहीं था। У меня даже не было силы, чтобы все это держать. हर तरह का पॉलिटिक्स, हर तरह का अपमान सहन किया, Я многое, я даже свои политические, свои внутренние переживания, я их усмирял, कि दुनिया потому что पागल को पागल नहीं कहती, мир не говорит на дурака дурак. एक सच्चे प्रेमी को पागल कहती है। Вот чисто искреннего человека с любовью, они его называют дураком. क्योंकि जब आप प्रेम से भगवान को पाना चाहते हैं या Если вы хотите к Богу приблизиться с любовью खुद को समझना चाहते हैं, или хотите разобраться в себе, तो आपके अंदर पागल होने की ताकत चाहिए। у вас должна быть эта дурашливость, это безумство. Because true love is real madness. वो पागलपन है। Потому что настоящая любовь это и есть безумство. इसीलिए जब आप स्पिरिचुअल रास्ते, आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं तो सब लोगों की नजर आपके ऊपर होती है। Когда у вас есть любовь, это состояние настоящей любви, тогда все люди видят и чувствуют эту любовь. आप क्या बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, हर चीज दुनिया पकड़ती है। Когда вы наполнены этой любовью, что вы думаете, что вы говорите, что вы делаете, все следит все вокруг за вами следит. और आपके लिए जब आप उस चीज को समझते नहीं हो, जब आप अनजान हो, तो आपके लिए शायद एक पल बहुत मुश्किल सा लगता है। Если вы в этом всем неведомы, для вас это будет поначалу сложно. लेकिन जैसे जैसे आप उस मुश्किल में उतरते हैं, Но когда вы уже с этими проблемами, с трудностями уже смиряетесь, जैसे जैसे आप उस गहराई में उतरते हैं, когда вы уже входите в глубину всего происходящего, वैसे वैसे आपके भीतर का जो अंधकार है वो रोशनी में बदल जाता है। все ваши до этого ощущения тревожности превращаются в огромный свет внутри вас. एक टाइम आने पे आप दुनिया के क्रिटिसाइज से आप रोते हैं। रोते हैं? Means you're crying when you listen, हाँ, मैं समझ गई. Yes, आप रोते आंसू हैं। बहाना अपने आप हो जाएगा. Yes. Этот свет осветит вас настолько сильно, что у вас потекут с глаз ваши слезы очищения. लेकिन अगले ही पल आप Но в следующее мгновение वही लोगों के नेगेटिव विचारों को सुन के आप खुश होते हैं। вы, слушая любые негативные происходящие от других людей, вы будете просто счастливы. क्योंकि रोना आपका अज्ञान है। Потому что слезы – это ваше очищение.
और हंसना आपका ज्ञान है, आपका पहुंचना है। А ваш смех и улыбка – это ваш путь. तो मेरे लिए भी 2011 तक, 2005 से 2011 तक का समय रोने वाला था। Вот с 2004 до 2011 я все время плакал. लेकिन 2011 के बाद मेरे लिए वो पल खुशी का हो गया। Но после 2011 это время стало для меня самым счастливым. मैं अगर सही मायने में आपसे कहूँ, Если я вам скажу честно, तो हम जिसको आत्मज्ञान कहते हैं, кого мы называем учение душевным обучением, उसको मैं आत्म अज्ञान समझता हूँ। अज्ञान, जिसको हम आत्मज्ञान समझते हैं, उसको मैं आत्म अज्ञान समझता हूँ। When we reach somewhere, so there is nothing to know, why we know. There is no more knowledge. आत्मज्ञान जैसे Yes, सोल का भी पहुंचना भगवान तक है ना. exactly. वहां पे मैं समझाता हूँ, वहां पे आत्मज्ञान मीन्स वहां पे जानने के लिए कुछ और बाकी नहीं है। Мгм. Когда вы познаете вот это осознание и атмагьян, как ты приходишь к Богу полностью, и тебе уже там ничего не нужно. कैसे बिल्कुल कुछ नहीं चाहिए. कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि चाहिए है, मुझे चाहिए है, मतलब डिजायर है, इच्छा है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। लेकिन जब आप अपने भीतर पहुंचते हैं, तो आप फुलफिल हो जाते हैं, आपको कुछ नहीं चाहिए। Когда вы познаете и придете к этой цели, ваши желания будут настолько мелки, что ваша сама по себе приход к этой цели уже будет полностью наполнен смыслом жизни. क्योंकि इस लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में जानना, Практической жизни в нашей ये जो यात्रा है जिंदगी की, жизненный путь, इसमें जानना हमको खुद को है। идти самим нужно. यहाँ भगवान एक बहाना है। И причина всему это может быть только Бог. Because we search God. Мы ищем Бога. पर भगवान कहीं खोया ही नहीं कि उसको खोजना है। Но он нигде и не терялся, чтобы его терять. God is here. Бог здесь. But we spend our whole life to search something. Но мы ищем что-то непонятное везде, ищем и ищем. इसीलिए जो मेरा मिशन है, И миссия моя какая есть на сегодня? मेरे मिशन में मैं आपको आप तक ले जाना चाहता हूँ, बस। Я хочу вас привести только к вам же самим. So मैं कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिक लाइफ В осознанной жизни आप कंफ्यूज मत होइए। вы не путайтесь, пожалуйста, не запутывайтесь. सबसे ज्यादा फ्री होने का मार्ग ही अध्यात्म का मार्ग है। В этом и есть в нашем пути быть свободным. जहां हम ये जानते हैं Когда мы знаем, कि हम तो व्यर्थ ही चिंतित हैं, что мы бессмысленно हम беспокоимся. बिना कारण चिंतित हैं कर्म से। Мы за карму тоже бесполезно беспокоимся. भगवान ये नहीं देखता कि आप क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं। Бог не смотрит на то, что вы говорите и думаете. भगवान हमेशा ये देखता है आप क्या फील करते हैं। Бог только смотрит на то, что вы чувствуете. God always here. Бог всегда здесь.
बहुत आसान है खुद को समझना, Очень легко понять себя, लेकिन हमको लगता है बहुत मुश्किल है। но мы думаем, это очень тяжело. मुश्किल तब तक है Сложно до тех пор, जब तक हम बाहर देखते हैं। пока мы смотрим в сторону. यस, बाहर देखना है, Да, в сторону смотреть нужно, परंतु कब? но когда? जब हम पहले भीतर देख लें। Пока мы не смотрим вовнутрь себя. जब हम भीतर देख लेते हैं, Когда мы смотрим तब ही हम समझ पाते हैं вовнутрь себя, тогда мы понимаем, कि जिसको मैं देख रहा हूँ, что кого я вижу, जिसको भी, кого-нибудь, любого, ये नेचर, эту природу, ये लोग, этих людей, ये पशु पक्षी, эти животные, ये पूरा नेचर, всю природу. everything is God. Это все Бог. मैं जो बोल रहा हूँ, То, что я говорю. चाहे मैं अच्छा बोल रहा हूँ या बुरा बोल रहा हूँ, Говорю я плохое или хорошее. ये भगवान ही बोल रहा है। Это Бог говорит. मैं जो सोचता हूँ, И то, что я думаю, चाहे अच्छा सोचूं या बुरा सोचूं, плохое или хорошее, मैं भगवान को ही सोच रहा हूँ। я думаю о Боге. Because everywhere is God. Потому что везде Бог. मेरा अच्छा बुरा, मेरा कर्म, मेरा देखना, मेरा बोलना, सोचना, everything is God. Все, что я говорю, делаю, думаю, это все Бог. और हम खोज करते हैं कि हमको 10 हाथ वाला, 10 सर वाला ऐसा कुछ भगवान दिखेगा। И мы все надеемся, что мы увидим где-то Бога. Because God, भगवान को दिखना बहुत easy है। Очень легко видеть Бога. हमको उसको देखना नहीं, Нам не нужно его видеть. हमको भगवान को जीना है। Нам жить нужно Бога. Because the moment जब आप जीते हैं, В тот момент, когда вы живете, आप इस प्रकार से रहिए, इस प्रकार से जियो, जो आपका अभी का जो मोमेंट है उसको उस प्रकार से जियो живите в тот момент, в данную секунду. Так живите. जैसे आपका अंतिम क्षण है। Какое ваше изначальное чувство внутри вас? और अगर आपको रहना है, जिंदगी में रहना है, И если вы хотите жить, तो इस प्रकार से रहो и живите именно так, जैसे आप हमेशा रहने वाले हो। как вы будете жить всегда. जब आप ये दो बातों को समझेंगे, Когда вы эти две вещи पоймете, तो आपकी जिंदगी की बहुत सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। все ваши पутаницы не врядится. लेकिन बहुत जरूरी है कि Важно, आपके पास आपको गाइड करने के लिए एक सही मास्टर हो। чтобы обязательно был рядом с вами мастер, который поможет вам идти по этому пути. और जब आप किसी मास्टर के पास जाएं, И когда вы придете к мастеру, तो अपने भीतर केवल प्रेम को ही लेकर के जाएं। идите только с любовью. क्योंकि हम ये ना सोचें कि भगवान कहाँ है, Чтобы мы не думали о том, где Бог, इधर भगवान है, उधर भगवान नहीं है। там Бог, здесь Бог. जब आप अध्यात्म के मार्ग पे चलें, Когда вы идете по пути осознания, तो आप कम लोगों से बात करें, разговаривайте поменьше с людьми, क्योंकि जितने लोग उतनी सोच। потому что сколько людей, столько и мышлений, और जितनी सोच उतनी राजनीति। и сколько разных у нас мышлений, столько и разных правлений. और जब राजनीति आएगी, И когда придет правление,
तो सब खराब हो गया। तो все будет плохо. आप गए तो थे शांति के लिए, Вы पошли за спокойствием, लेकिन आप अशांत हो गए। но вы стали беспокойным. आध्यात्मिक मार्ग पे सबसे पहले आप अकेले हो जाइए। Для начала этого пути станьте совсем одиноким. Only ourself is true friend. Ача. Мы пришли в эту жизнь одни, и мы сами по себе являемся друзьями самим себе. Yes. И не наши разговоры, которые есть, мы прячем только внутри себя. दूसरों से प्रेम करने से पहले खुद से प्रेम करना सीखें। И прежде чем быть с другими, научитесь любить себя. जब आप खुद से प्रेम करना सीखेंगे तो आप प्रेम का मतलब भी समझेंगे। Когда вы научитесь любить себя, тогда вы и поймете, что такое любовь. बस आप अपने लाइफ को अपने गुरु के ऊपर समर्पित कर दीजिए। Доверьтесь только одному. Свою жизнь доверьте гуру. आपका गुरु यानी आपका अपना आप हमेशा आपके साथ है। Ваш учитель внутри вас, он всегда будет с вами. अच्छा, अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस Если पूछना кто-то था। что-то хочет спросить, задать вопросы, пожалуйста, задавайте. Бабаджи, вопрос по поводу Sai-Бабы. Как сейчас вы с ним взаимодействуете? Вот, есть ли какая-то у вас связь, общение? फिलहाल आपके साथ आपकी कनेक्शन साईं बाबा के साथ है? कनेक्शन है। बाबा भगवान है। बाबा का और मेरा कनेक्शन एक है। हम जब आप एक नदी है, स्वामी एक समुद्र है, और Вы पहुंचने के बाद ओके आप बोलिए। Он всегда с ним, он постоянно с ним в контакте. Мы как реки, а Баба как большой океан. Самундр के बाद बता दीजिए. जब नदी एक समुद्र से मिलती है तो समुद्र और नदी के पानी को कोई अलग नहीं कर सकता, वो एक हो जाते हैं। Точно так же, как река воды и океана соединяются, никто их уже разъединить не может. क्योंकि नदी भागती है समुद्र से मिलने के लिए। Потому что речка бежит всегда навстречу к океану. समुद्र उसकी मंजिल है। Океан и есть речки цель. वही उसकी लाइफ है। Это и есть ее жизнь. फिर आप एक हो जाते हैं। Для того, чтобы воссоединиться. फिर समुद्र का स्वाद और नदी का स्वाद एक हो जाता है। И потом они становятся единым. उसकी लहरें एक हो जाती हैं। И волны их становятся едины. फिर चाहे आप समुद्र को देखो, नदी को देखो, दोनों ही एक हैं। И хоть ты смотри на реку или на океан, они уже целое. किसी को और पूछना है? Спрашивайте, если есть еще вопросы. Спасибо. Ждем ваших вопросов еще на Фейсбуке. Пишите в комментарии. Пока вот еще мне пришел вопрос. Бабаджи, скажи, пожалуйста, как избавиться от эго? आपके पास सवाल आया कि ईगो से कैसे छुड़ाना चाहिए? Yes, very good question. Очень хороший вопрос. See, ego क्या है? Ego means मैं, मेरा अपना आप. Эго, что значит эго? Это я, сам по себе я. ईगो को खत्म करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है
आप अपने अंत को याद रखिए। Помните о конце своем всегда. जब आप एक शीशे के सामने खड़े होते हैं, Когда вы стоите перед шишеки, я шикшеки, शीशा 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 шиша. मिरर, Когда мы стоим перед зеркалом, तब आप अपने आप को 2 मिनट के लिए देखिए। посмотрите на себя около 2 минут. अपना फेस, अपना मेकअप, अपना हेयर, सब कुछ देखिए। Посмотрите на свой мейкап, на волосы, на лицо. और खुद से बोलिए, И сами себе скажите, क्या ये हमेशा रहने वाला है? это навсегда? मैं किसके लिए अहंकार करूं? Для кого это все? जब आप हर दिन ऐसे करेंगे, Если вы так будете делать каждый день, तो एक दिन आपके भीतर की आवाज आएगी कि अहंकार छोड़ दो। то внутреннее ваше состояние любви скажет эго «отпусти». अहंकार छोड़ने के लिए Чтобы эго отпустить, आप पशु पक्षियों से प्रेम कीजिए, любите животных, आप फूलों से प्रेम कीजिए, फूलों से बात कीजिए, एनिमल से बात разговаривайте с цветами, с животными, क्योंकि एनिमल्स जो होते हैं वो आपको सच्चे प्रेम का अनुभव कराते हैं। Животные нас обязательно учат той любви, которая есть на самом деле. ये छोटी छोटी चीजों को अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, Если вы будете практиковать маленькие-маленькие вещи उनको समझने की कोशिश करेंगे, и понимать это все, तो आपके अहंकार то ваше внутреннее эго आपको जरूर छोड़ेगा, обязательно вас отпустит. क्योंकि उस समय आपके पास अहंकार करने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा, आपको सिर्फ प्रेम ही दिखेगा। Потому что в тот момент, когда вы будете общаться, кроме любви в вашем сердце ничего не будет внутри. और जिसका भी ये सवाल है उनको मैं ब्लेस करता हूँ कि वो अपने उस अहंकार को अपने गुरु के ऊपर त्यागें, समर्पित करें, तो अपने जिंदगी में वो जरूर उससे दूर हो जाए। И я благословляю этого человека, который задал этот вопрос, и обязательно, чтобы это эго оставило вас с помощью гуру и вашего внутренней любви. और शायद जिन्होंने ये पूछा है, Возможно, кто-то спросил, उनके अंदर अहंकार हो ही नहीं सकता, то в нем и не может быть этого эго. क्योंकि अहंकारी को तो पता भी नहीं होता कि उसको अहंकार है। Потому что эгоисту неизвестно о том, что он эгоист. क्योंकि जिसको ये रियलाइज हुआ है कि उसको अहंकार है, А кто чувствует, что у него есть это эго, तो वो अपने उस द्वार पर है जब उसका अहंकार उसको छोड़ेगा। вы уже в том моменте, когда его отпустить. और Thank you, Babaji. And one more question. yes. Еще один вопрос про Да-да. отношения. Каким образом взаимодействовать между мужчиной и женщиной, между собой? Мгм. Вот в браке там, например, да? Какое вот имеется в виду? Основа отношений. 10 मिनट के बाद। Какая должна быть основа отношений? हाँ, хорошо, поняला. अभी ये सवाल आया है कि मर्दों में और औरत में जो रिश्ते हैं शादी में या जैसे जिंदगी में, तो उसकी सबसे मेन चीज कौन सी होती है? मैं एक्चुअली मैं प्रॉपर्ली क्वेश्चन नहीं समझा, क्या पूछना चाहते हैं? Вы спрашиваете именно про замужние отношения или вообще отношения между мужчиной и женщиной в мире? Вообще в жизни, да, как мы общаемся между собой? Да. ये क्वेश्चन है जैसे
मर्दों के और औरत के रिश्ते जो होते हैं जैसे सिंपल से बिना मैरिड लाइफ के, वो कैसे उसकी मेन चीज होनी चाहिए वुमेन्स की, और वेदों से उसका शुरुआत है या कुछ और है? क्या होती है जिंदगी में जैसे वुमेन्स और Okay, मेंस okay, की लाइफ में? okay, perfect. Now I understand and I explain. See, देखिए, अगर ये कहा जाए कि एक औरत, Если так посмотреть, что одна женщина, अगर वो अपने आप से ये कहे कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक संपूर्ण औरत हूँ, я या женщина, कोई मर्द या कोई आदमी ये कहे कि वो पूरा आदमी है, или мужчина скажет, я есть и мужчина, я мужчина. तो रियलिटी को समझना है। यहाँ बात समझने वाली है, मैं जो बता रहा हूँ। Вот мы должны понять реальность происходящего, что я сейчас говорю. कोई भी औरत Какая-либо संपूर्ण женщина संपूर्ण औरत नहीं है और कोई भी मर्द संपूर्ण मर्द नहीं है। нету ни одного такого обычного простого мужчины и нет обычного и простой женщины. कैसे? Как? क्योंकि कोई भी बिना माँ के और बिना पिता के पैदा नहीं होता। Потому что ни один человек в мире без отца и матери не пришел в этот мир. दो एनर्जीज है, Две मेल और энергии, फीमेल। мужчина и आप женщина. आप मेल और फीमेल की एनर्जी से मिल करके एक बने हो। Вы созданы из двух энергий, мужчины и женщины. तो आपके अंदर मेल और फीमेल जो एनर्जी है वो दोनों ही है। И что в нас внутри есть, эти две внутренние энергии нас ведут. और एक मर्द और एक औरत को किस प्रकार से रहना चाहिए, И кому как себя वести, क्योंकि मेल और फीमेल को क्यों बनाया, ये एनर्जीज क्यों बनी? почему созданы эти две женщины, две энергии, мужчина и женщина. क्योंकि Потому बिना что मेल फीमेल के ये एनर्जीज के बिना संसार आगे नहीं बढ़ सकता, संसार का उत्पत्ति नहीं होगा। Потому что без этих двух энергий мир бы никак не закружился, не ожил. इसीलिए अगर अगर सही मायने में कहा जाए तो मेल को या फीमेल को दोनों ही ये ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं औरत हूँ, मैं बड़ी हूँ, या मैं मर्द हूँ या मैं बड़ा हूँ। ये ईगो होना ही नहीं है। Между мужчиной и женщиной ни в коем случае не должно происходить «я женщина, и потому я круче, выше», или «я мужчина, потому я круче и выше». Без Because эго. this is only the difference with the body, but the energy both have same. Потому что нет никакой разницы в энергиях, разница лишь в наших телах. Because अगर हम फीमेल को कहें तो हिंदू शास्त्र में हम उसको शक्ति कहते हैं, शक्ति, एनर्जी, Если мы मदर। скажем о мужской энергии, то это сила, энергия силы. इन दो शरीरों के डिफरेंट डिफरेंट काम है। И у этих двух тел, которые даны нам, у них абсолютно разные предназначения. लेकिन दोनों में किसी का काम बड़ा या किसी का काम छोटा नहीं है। Но нет ни в одном из этих тел меньше или больше предназначенного. ये लाइफ एक प्लेग्राउंड जैसा है। Это жизнь как игровое поле, जहां माँ जननी है, जन्म देने वाली, где мать как жизнь дающая, और वहां पिता
पालन पोषण करने वाला है। И папа, который все это воспитывает и возрастает. तो बहुत जरूरी है दोनों के भीतर एक दूसरे के रिस्पेक्ट करने की। И самое важное в этих отношениях — уважать друг друга. बहुत जरूरी है कि हम किसी को बड़ा या छोटा ना देखें। Чтобы ни в коем случае между ними не было ни больше, ни меньше. एक बड़ी अच्छी बात मैं आपसे कहता हूँ Я одну вещь कि вам парочку скажу. रिश्तों की बात, रिलेशन की बात, Это будет речь о наших связях. आज के टाइम में В नаше время बहुत आसान हो गया है रिश्ते खत्म होना, लड़ाई होना। ये बहुत 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 कॉमन चीज है। стало обычным, что очень быстро сейчас разрываются любые отношения. और रिश्ते टूटने का कारण क्या है मैं बताता हूँ। И причина रिश्ते всех этих बोलिए आप। разрываний отношений какая? Сейчас я вам скажу. Более. रिश्ते टूटने का कारण है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता, या वो मुझसे प्रेम नहीं करती, या वो मेरा रिस्पेक्ट नहीं करता या नहीं करती। Причина только такие бывают, что он меня не любит, он меня не уважает. Или она. हम दूसरे से प्रेम चाहते हैं। Мы друг от друга ждем только любви. हम शायद प्रेम इसीलिए चाहते हैं क्योंकि हम प्रेम दे नहीं सकते। Мы поэтому требуем любви, потому что не в состоянии дать ее. बिल्कुल मेरा फोन चार्ज को उसमें जियो चार्ज कर दो, खत्म होने वाला है स्पीड का। तो हम एक दूसरे से प्रेम चाहते हैं ना, इसीलिए हम चाहते हैं क्योंकि हमारे पास प्रेम नहीं है। Мы требуем любви лишь в том случае, когда у нас нет этой любви. आप कोई भी चीज मार्केट से खरीदने क्यों जाते हैं? क्योंकि आपके पास नहीं है। Вы почему идете в магазин что-то покупать? Потому что у вас этого нет. अगर आपके पास रहेगी तो आप उसको देंगे, किसी को भी बांट सकते हैं अगर आपके पास होगा। Когда у вас эта вещь есть, вы ею можете поделиться. आप यहाँ रिश्ते खत्म होने का कारण क्योंकि वो प्रेम को समझते नहीं है। प्रेम मांगा नहीं जाता, प्रेम दिया जाता है। Любовь никогда не просят, любовь всегда дает. अगर प्रेम मिलता नहीं है Но если любви не бывает, не तो प्रेम встречается, दीजिए। то давайте эту любовь. प्रेम बहुत बड़ी शक्ति है। Любовь — это очень सильная. किसी भी रिश्ते के भीतर, चाहे वो एक पति पत्नी का हो, चाहे वो एक दोस्त का हो, या एक माता पिता का हो, बच्चों का हो, कोई भी रिश्ता हो, Любая связь, которая есть на земле, мамы и папы, мужа и жены, друзей, любая связь, उस रिश्ते में प्रेम होना, विश्वास होना बहुत जरूरी है। любовь и вера — это очень важные составляющие. आप दूसरे के ऊपर विश्वास तभी होते हैं Вы другому тогда начинаете доверять, जब आप अपने पर विश्वास नहीं करते। когда вы верите в себя. आपका विश्वास, आपका प्रेम, Ваша вера, ваша любовь — सब कुछ बदल सकता है। все может изменить. सबको एक समान नजर से देखिए। Смотрите на все одинаково. हर एक पल को एंजॉय कीजिए। Каждое мгновение радуйтесь, наслаждайтесь.
जब इस नजर से चलेंगे, इस प्रैक्टिस से चलेंगे, तो आपके लिए हर एक रिश्ते के साथ रहना इजी हो जाएगा. Если вы начнете такую практиковать, то в вашей жизни будет все очень легко и просто. हो गया. अभी और पूछिए, और पूछना है. Если есть वопросы, задавайте еще. Thank you, Babaji. No more questions. No more question. Okay. Fine. So मैं आप सबको अपना प्रेम और अपना blessings देता हूँ. Я посылаю вам свою любовь и благословение. और ये इच्छा रखता हूँ कि हम सब जल्दी मिलें. И очень надеюсь, что мы еще раз скоро встретимся. आप सब कांगड़ा में आप सबका स्वागत है. आप सबको आना है. Я приглашаю в Кангру, чтобы вы все приехали. आपकी इस लाइफ की इस यात्रा में По этому жизненному пути मैं आपको हर पल गाइड करता रहूंगा. я буду вести вас с большой любовью. आपकी इस जर्नी में जो भी कंफ्यूजन हो, Какие бы ни были у вас путаницы по жизни, उसको दूर करने का प्रॉमिस मैं आपको देता हूँ. я вам обещаю, что я эту путаницу разрешу. मेरे मिशन का मतलब ही है आपकी यात्रा आप तक. Моя миссия, чтобы вас привести к вам же самим же. ओम नमः शिवाय. So अभी हम हीलिंग में करेंगे. ठीक है? Значит, на этом мы завершаем, и я для вас बोले बाबा की जय. शिव शिव महादेव, शिव शिव महादेव. शिव शिव महादेव, 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 शिव
Shiva Mahadev, Shiva 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 Shiva Mahadev, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, 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 Namah Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. बोले बाबा की जय। जगदम्बे माता की
Narayana 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 Om Namah Shivaya Namah 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 Namah Shivaya Namah Shivaya Namah Shivaya Om Namah Shivaya Namah 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 Om Namah Shivaya
Shri Guru Muni Raja, Shri Guru Muni Raja, Shri Guru Muni Raja, Hare Shambho, Shri Guru Babaji, Shri Guru Babaji, Shri Guru Babaji, Hare Shambho, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Hare Shambho. Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Hare Shambho. Shri Guru Babaji, Shri Guru Babaji, Shri Guru Babaji, Hare Shambho. Shri Guru Babaji, Shri Guru Babaji, Shri Guru Babaji, Hare Shambho. Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Hare Shambho. Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva. Shri Guru Dattatreya, Shri Guru Dattatreya, Shri Guru Dattatreya, Hare Shambho. Shri Guru Dattatreya, Shri Guru Dattatreya, Shri Guru Dattatreya, Hare Shambho. Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Hare Shambho. Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Hare Shambho. Shri Guru Raja, Shri Guru Babaji, Shri Guru Babaji, Hare Shambho. Shri Guru Babaji, Shri Guru Babaji, Shri Guru Babaji, Hare Shambho. Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Hare Shambho. Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva. Om Namah Shivaya, 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 Hare Shambho. Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Samba Sada Shiva, Hare Shambho. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hare Shambho. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hare Shambho. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hare Shambho.
Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hare Krishna. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hare Krishna. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hare Krishna. Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya. Hare Namo, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hare Namo, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Namah Shivaya, Hare Namo, Sampasada Shiva, Sampasada Shiva, Sampasada Shiva, Hare Namo, Sampasada Shiva, Sampasada Shiva, Sampasada Shiva, Hare Namo. Shri Guru Baba Ji, Shri Guru Baba Ji, Shri Guru Baba Ji, Hare Namo. Sampasada Shiva, Sampasada Shiva, Sampasada Shiva, Hare Namo. Sampasada Shiva, Sampasada Shiva, Sampasada Shiva, Hare Namo. बोले बाबा की जय, जगदम्बे माता की जय, महामाया की जय, महाशक्ति की जय। तो ये जो संकीर्तन है, Это, что ये сейчас было Сатиртан, ये हमको देखो फोन में सुनना अलग बात है लेकिन слышать это по телефону это совсем другое, सामने सुनना और संकीर्तन को साथ में गाना, и петь это вместе, и видеть вживую, это совсем, वो आनंद और वो एनर्जी ही अलग होता है। это совсем другие чувства счастья и энергии. ये एक तरीका है, Один из таких образов выражения, ये एक तरीका है आपको आपके भीतर के आनंद से मिलाने का। встречи с вашим внутренним ощущением любви и света. मैं आपके भीतर इस संकीर्तन के माध्यम से आपके भीतर शिव की जो एनर्जी है, शिव की एनर्जी को भीतर से जगाने के लिए ही ये मैं संकीर्तन गाता हूँ। Я этот санкит спел для того, чтобы вы могли соприкоснуться с энергией Шивы, которая внутри вас, чтобы она могла соприкоснуться с энергией Шивы. आप अनुभव कर सकते हैं उस एनर्जी को। Вы можете ее сейчас полностью ощутить. ठीक है, तो अब हम कुछ किसी को कोई सवाल पूछना है तो एक सवाल पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर मैं वो हीलिंग के बाद स्टॉप करूँगा। Если у вас еще есть какой-то вопрос, вы можете задать, и после этого мы закончим. So now we chant that healing mantra. मैं आपको बता देता हूँ कि वैसे तो मेरी वेबसाइट पे पूरा ही मैंने उसके विषय में अच्छे से एक्सप्लेन किया है हीलिंग के बारे में। У меня есть полное объяснение на моем сайте этой мантры. तो आप वो लिंक पे जाके हीलिंग जो प्रोसेस है उसको आप सीख सकते हैं और कोई भी वो हीलिंग कर सकता है। Вы можете оздоровиться, исцелиться, слушая и читая. लेकिन अभी मैं जो मंत्र बोलने वाला हूँ वो мантру, которую я буду говорить, आप सब अपनी आंख बंद करेंगे। Вы должны закрыть все глаза. और आप बस जो भी आपके मन में विचार आते हैं, कुछ भी है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आने दो। Что будут приходить, пускай они как бы имеются на сегодняшний день в вашей душе, сердце, пускай они приходят. बस आप आईज क्लोज करो और ये जो Только मंत्र глаза
Закройте, आप उसको सुनिए, слушайте ее. आप उसको वेबसाइट पे जाके सीख सकते हैं और आप लोगों को Можете на हीलिंग कर веб-сайте सकते ее हैं। выучить и излечиться, तो исцелиться. फिलहाल तो मैं अभी आप लोगों को जो भी सुन रहे हैं उन लोगों को बस हील करूंगा इस मंत्र के जरिए, तो आप बहुत अच्छा फील करेंगे। Сейчас, кто слушает, будет слушать эту мантру, обязательно почувствует ощущение исцеления. Просто закройте глаза и слушайте. 5 मिनट के लिए हम ये हीलिंग करेंगे, ठीक है? स्टार्ट 5 करें। минут будет происходить исцеление. Мы начинаем. क्लोज आईज, Закрываем глаза, ब्रीथ, इसका थोड़ा дышим. साउंड बढ़ाओ। फर्स्ट और करो। यहाँ हम 3 तरह का ओमकार करते हैं और उसके बाद फिर हम हीलिंग मंत्र पढ़ते हैं। Мы сделаем 3 подхода ома и начнем. तेयाता ओम वेगांजे महावेगांजे राजसाओं गाते सोहा। तेयाता ओम वेगांजे महावेगांजे राजसाओं गाते सोहा। तेयाता ओम वेगांजे महावेगांजे राजसाओं गाते सोहा। तेयाता ओम वेगांजे महावेगांजे राजसाओं गाते सोहा।
Teyata Om Viganje Viganje Maha Viganje Ragasam Gate Soha Teyata Om Viganje Viganje Maha Viganje Ragasam Gate Soha Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Om Namah Shivaya Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu Samasta Loka Sukhino Bhavantu Om Shanti 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 Om Namah Shambhave Om Namah Shivaya I'm very happy to talk with everyone. Very, very happy to see you. So very soon we meet again. This is wonderful day, beautiful, beautiful. Я очень счастлив со всеми вами разговаривать, очень счастлив всех вас видеть, и я надеюсь, что очень скоро мы все с вами встретимся. Thank you, Babaji, for taking part in our meeting. I'm really very happy to see you, to hear you. Thank you for this talk, and I really hope to see you soon, not online. Yes. yes, definitely. I'm coming, and we all sing together Sankirtan. We all do together meditation and healing. I'm always with you all, and my love with everyone. Very, very happy. I'm very, very happy to see you all. I think this is the connection. This is the big miracle. We don't know why we meet, but we meet. So this is the life. This is the big miracle, because you are from Moscow. The people are different country. I'm from India, but the reality is we all are one, and we are from Mother Earth. So we all are one, and our connection and our language is heart to heart. So that is big connection, and I think for me this is very happy moment. Very happy moment. I'm very happy. Okay, so see you soon. We keep in touch. Okay. Om Namah Shambhave. Namah Shivaya. Thank you. Thank you. И я переведу. Он говорил то, что спасибо всем. Он очень счастлив. И мы все одно. И случилось великое чудо, то, что мы все из разных стран, но мы все встретились. И он очень надеется, что скоро он увидит нас в офлайне, мы будем вместе петь, мы будем вместе медитировать. И язык, на котором мы общаемся, это язык сердца. Хочу всех поблагодарить, кто был с нами. Всем сайрам, спасибо большое.